Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us a good heart to watch this video. And I want to thank you to our lecturer, Sir Munir, who has given us chance to present our material. Before we begin, let me introduce our member. First, Arpa Reza as the first presenter and me, Mariska Khairia, as the second presenter. Actually, we have 3 members in our group. Hasnida, but Hasnida not study again with us. She quit, so just 2 of us will explain this material. And we want to apologize if there is a miss in our material. The topic of our presentation is about power distance. There are 5 points in our material. They are: what is power distance? Low power distance versus high power distance. The power distance index. Power distance different among countries, and the last, future of power distance difference. The first material will explained by Arpa Reza. Power distance is a concept that reflects the degree to which a culture and human relations are organized based on power distance. Power distance is the way people in a society relate to one on another on a hierarchical scale. Power distance adalah konsep yang merefleksikan derajat sebuah kebudayaan dan hubungan antar manusia yang ditata berdasarkan jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah cara orang-orang dalam suatu masyarakat berhubungan satu sama lain dalam skala hierarkis. And the second is high power distance. High power distance means broad acceptance of power difference, great respect for rulers. Jarak kekuasaan tinggi berarti menerima perbedaan kekuasaan secara luas dan penghormatan kepada penguasa secara besar. Low power distance means not accepting power difference and not being afraid to face the authorities. Jarak kekuasaan rendah berarti tidak menerima perbedaan kekuasaan dan tidak takut menghadapi penguasa. The third is the power distance index. The power distance index is a measurement of the acceptance of a hierarchy of power and wealth by the individuals who make up the general population of a nation, culture, or business. Indeks jarak kekuasaan adalah ukuran penerimaan hierarki kekuasaan dan kekayaan oleh individu-individu yang membentuk populasi umum suatu bangsa, budaya, atau bisnis. The higher the level of power distance in a country, the people of that country still depend on the hierarchy, and there is a big difference in right between rulers and non-rulers. Artinya, semakin tinggi jarak kekuasaan di suatu negara, masyarakat negara tersebut masih tergantung pada hierarki. Ada perbedaan hak yang besar antara penguasa dan non-penguasa. The lower the level of power distance in a country, it means that the people of that country are no longer dependent on hierarchies. Semakin rendah tingkat jarak kekuasaan di suatu negara, berarti masyarakat negara tersebut tidak lagi bergantung pada hierarki. Indonesia's score for power distance is high, 78. This means that Indonesian people tend to depend on hierarchies. There is a big difference in right between rulers and non-rulers, and strong control over leaders. Skor Indonesia untuk power distance termasuk tinggi, yaitu 78. Ini berarti masyarakat Indonesia cenderung tergantung pada hierarki. Ada perbedaan hak yang besar antara penguasa dengan non-penguasa, serta kontrol yang kuat pada pemimpin. And the fourth is roots in family. High power distance. In high power distance, children are expected to be obedient toward their parents. Sometimes there is even an order of authority among the children themselves, with younger children being expected to yield to older children. Artinya, anak diharapkan untuk patuh kepada orang tuanya. Kadang-kadang bahkan ada perintah otoritas
di antara anak-anak itu sendiri, dengan anak-anak yang lebih muda diharapkan untuk tunduk kepada anak-anak yang lebih tua. When parents reach old age, or if they become otherwise infirm, children are expected to support them financially and practically. Grandparents often live with their children's families. Ketika orang tua mencapai usia tua atau jika mereka menjadi lemah, anak-anak diharapkan untuk mendukung mereka secara finansial dan praktis. Kakek nenek sering tinggal bersama keluarga dan anak-anak mereka. In a low power distance, behavior toward others is not dependent on the other's age or status. Formal respect and deference are seldom shown. Perilaku terhadap orang lain tidak tergantung pada usia atau status orang lain. Rasa hormat dan penghormatan formal jarang diperlihatkan. Parents should make their own provision for when they become old or infirm. They cannot count on their children to support them, nor can they expect to live with them. Orang tua harus membuat bekal sendiri ketika mereka menjadi tua atau lemah. Mereka tidak dapat mengandalkan anak-anak mereka untuk mendukung mereka. Power distance at school. In the high power distance situation, teachers are treated with respect or even fear. The educational process is teacher-centered. When a child misbehaves, teachers involve the parents and expect them to help set the child straight. Dalam situasi high power distance, guru diperlakukan dengan hormat atau bahkan takut. Proses pendidikan berpusat pada guru. Ketika seorang anak berperilaku nakal atau tidak baik, guru melibatkan orang tua dan mengharapkan orang tua untuk membantu meluruskan anak tersebut. In the lower power distance, teachers are supposed to treat the student as basic equal and expect to be treated as equal by the student. The educational process is student-centered. When a child misbehaves, parents often side with the child against the teacher. Dalam jarak kekuasaan rendah, guru seharusnya memperlakukan siswa sederajat dan berharap diperlakukan sama oleh siswa. Proses pendidikan berpusat pada siswa. Ketika anak nakal, orang tua sering berpihak pada anak melawan guru. Power distance at healthcare. In countries with high power distance culture, patients treat doctors as superiors. Consultation takes less time, and there is less room for unexpected information exchange, and there is a little international trade in good product. Di negara-negara dengan budaya jarak kekuasaan tinggi, pasien memperlakukan dokter sebagai atasan. Konsultasinya memakan waktu lebih sedikit dan ada sedikit ruang untuk pertukaran informasi dan juga kantong darah yang sedikit. In countries with low power distance culture, patients treat doctors as equal and actively supply information and have more blood donor. Di negara-negara dengan budaya jarak kekuasaan rendah, pasien memperlakukan dokter sama dan dokter aktif memberikan informasi dan memiliki lebih banyak donor darah. Power distance at workplace. In the high power distance situation, superiors and subordinates consider each other as existentially unequal. The hierarchical system is based on the existentially inequality. Salary systems show wide gaps between top and bottom in the organization, and superiors are enslaved to privilege. Dalam situasi jarak kekuasaan yang tinggi, atasan dan bawahan menganggap satu sama lain secara eksistensial tidak setara. Sistem hierarkis didasarkan pada ketidaksetaraan eksistensial.
Sistem gaji menunjukkan kesenjangan yang lebar antara atas dan bawah dalam organisasi, dan atasan berhak atas hak istimewa. In the low power distance situation, subordinates and superiors consider each other as existentially equal. The hierarchical system is just an inequality of roles, established for convenience, and roles may be changed. Salary range between top and bottom jobs are relatively small. According privilege to higher is basically undesirable. Dalam situasi jarak kekuasaan rendah, bawahan dan atasan menganggap satu sama lain secara eksistensial setara. Sistem hierarkis hanyalah ketidaksetaraan peran, ditetapkan untuk kenyamanan, dan peran itu dapat diubah. Saran gaji antara pekerja atas dan bawah relatif kecil, dan menurut hak istimewa untuk atasan pada dasarnya tidak diinginkan. The future of power distance difference, one may try to develop a prediction about long-term change in power distance by looking at the underlying force identified in the previous section. Seseorang dapat mencoba untuk mengembangkan prediksi tentang perubahan jangka panjang dalam jarak kekuasaan dengan melihat kekuatan yang mendasari of the factors thought to be most closely associated with power distance, attitude, size, and worth. The first attitude is immutable. The second, size of population. One could argue that in globalist world small, and even large countries will be less and less able to make decisions at their own level, and all will be more and more dependent on decisions made internationally. This development should lead to a global increase in power distance. Dari faktor-faktor yang terbukti, paling erat kaitannya dengan jarak kekuasaan adalah bintang ukuran dan kekayaan. Yang pertama tidak dapat diubah. Mengenai ukuran populasi, orang dapat berargumen bahwa di dunia yang global, negara-negara kecil dan bahkan besar akan semakin tidak mampu membuat keputusan di tingkat mereka sendiri, dan semuanya akan semakin bergantung pada keputusan yang dibuat secara internasional. Perkembangan ini harus mengarahkan pada peningkatan global dalam jarak kekuasaan. The third factor, wealth, increases for some countries but not for others. Increases in wealth may reduce power distance, but only if and where they benefit and interrupt population. Faktor ketiga, kekayaan. Meningkat untuk beberapa negara tetapi tidak untuk negara lain. Peningkatan kekayaan dapat mengurangi jarak kekuasaan, tetapi hanya jika dan di mana mereka menguntungkan seluruh populasi. This kind of wealth increase, therefore, also increases power distance in countries in which the economy stagnates or deteriorates. That's all from us. If there is you can understand or you want ask question, please type in some. Okay. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.